Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les homophones E, EST et ET. J'essaierai de vous donner quelques astuces pour ne pas les confondre. Commençons par EST. Le mot EST s'écrit quand il s'agit du verbe être conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. On peut le remplacer par était, troisième personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif. Je vous donne un exemple. L'enseignant est arrivé. Maintenant, je remplace est par était. Je dis l'enseignant était arrivé. Tu es le bienvenu. Tu étais le bienvenu. باللغة العربية EST هذا هو عبارة عن فعل اللي قريناه هو être يصرف مع ضمير الغائب يعني هو أو هي في زمن الحاضر. الفعل être هذا au présent نستطيع تعويضه بنفس الفعل ولكن نصرفه في l'imparfait بمعنى كان. إذا قلنا المعلم جاء نقول المعلم قد ولا كان قد حضر يعني من نفس تعطينا نفس الفكرة. وباختصار الفعل هذا أي دائما يكون بعد الفاعل. الفعل يأتي بعد الفاعل. نروحوا دركا للحرف الثاني اللي هو ET هذا est une conjonction de coordination. هنا مهم جدا أننا نعرفوا نسميو هاد الكلمات. Le EST c'est le verbe être au présent. ET c'est une conjonction de coordination. Il sert à lier deux éléments souvent de même nature qui ont aussi une même fonction dans la phrase. Exemple. Samia et Linda vont partir en vacances la semaine prochaine. Un autre exemple, des fruits et des légumes. Autre exemple, elle marche et sourit. Harf ET هذا, la conjonction de coordination, on peut la remplacer par et puis, ou la et aussi, ou la ainsi que. بمعنى أن الET هذا هو أداة ربط تجمع بين كلمتين من نفس الطبيعة وبالعربية هو حرف الواو. إذا أعطينا كلمتين يكونوا من نفس الطبيعة ذات نفس الطبيعة مثلا كما شفنا في المثال الأول des fruits et des légumes فواكه وخضر. الفواكه هو اسم والخضر هو اسم. إذا قلنا في المثال الثاني المارش إي سوري هي تمشي وتبتسم. هنا تمشي وتبتسم هما فعلين يعني من نفس الطبيعة. إذا قلنا أيضا في المثال الثالث ساميا et Linda vont partir en vacances. ساميا وليندا تذهبان في العطلة. هنا عندنا ساميا وليندا هما c'est des pronoms. C'est des noms propres. C'est des noms propres. Donc, اسمين لأشخاص. يجمع بين اسمين لأشخاص. هذه ET يمكن تعويضها بكلمة أيضا. إذا قلت الفواكه وأيضا الخضر. سامية وأيضا ليندا إلى آخره. مثال آخر مثلا إذا قلت je suis en retard et j'ai oublié de réaliser mon devoir. نقدر نقول je suis en retard et puis j'ai oublié de réaliser mon devoir. Ou alors je suis en retard et j'ai aussi oublié de réaliser mon devoir. الآن ننتقل للكتاب في الصفحة 137 نديرو تطبيق على الدرس تاع اليوم اللي هو EST et ولا A.
Alors, on a la première phrase. Je complète avec EST ou ET. EST مهم جدا أننا نعرفوا طبيعة الكلمتين. EST قلنا هو le verbe être au présent وهذه E قلنا هي conjonction de coordination. Alors, Aïcha, Ahmed ont perdu leur mère. عندنا Aïcha et Ahmed عبارة عن فاعل جاو في بداية الجملة. أيضا عندنا عائشة وأحمد sont des noms propres يعني من نفس الطبيعة. إذا هنا من نفس الطبيعة نجمع بينهما بحرف الواو اللي هو ET. عائشة et أحمد ont perdu leur mère. Leur belle-mère jalouse. هنا عندنا صفة. عندنا الفاعل leur belle-mère. إذن وصفناها بأنها غيورة. إذن هنا رايحين نستعملوا الفعل. عندنا الفاعل وما عندناش الفعل. Alors leur belle-mère est jalouse. Taos gentil serviable. Alors هنا عندنا جاء الفاعل والفعل مفقود. هنا رايحين نحطوا الفعل. Alors EST. Taos est gentil. الطاوس هي لطيفة. serviable خدومة. alors هنايا عندنا صفتين من نفس كلمتين من نفس الطبيعة اللي هما صفة. إذا رايحة نجمع بيناتهم بحرف الواو. تاوس est gentil et serviable. كما راكم تلاحظوا بالنسبة للنطق ما كانش اختلاف. كي نقولوا A ولا A سي كيف كيف. donc quand on utilise هادو les homophones à l'oral il n'y a aucun problème puisque la prononciation est pareille نفس النطق. فقط il faut savoir les différencier. يعني il faut savoir connaître la nature de chaque mot. Alors la tente des Bédouins belle spacieuse. la tente des Bédouins خيمة البدويين هنا وصفناها بأنها جميلة. donc راح نستعملوا الفعل EST. et belle جميلة هنا صفة وزدنا spacieuse واسعة. إذا جميلة وواسعة هما صفتين جاءتا بعد بعضهما البعض. إذا نربط بينهما بحرف ET. La princesse Lawaïla a arrosé surveiller chaque jour son grenadier. عندنا arrosé هنايا فعل مصرف في l'imparfait وعندنا surveiller أيضا مصرف في l'imparfait. إذن عندنا كلمتين من نفس الطبيعة بمعنى أنهما الاثنين فعلين. إذن أجمع بينهما بحرف الواو ET. La princesse Louaïla الأميرة لويلى arrosé سقت et surveiller وحرست chaque jour son grenadier كل يوم ولا اعتنت كل يوم بشجرة الرمان. J'espère que vous avez apprécié cette leçon. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.